ଗାଲରେ ଲଗେଇ ହଳଦିଆ କଲର ହେଇନି। गाइस मो जीवनटा पूरा से जेठालाल भला ही माने मुझे पागल रात्रि मो वीडियो एडिटिंग करिया जाउथली आउ देखिला आडू मोर माने इंट्रो क्लिप जा सब मु डिलीट मार देछि पूरा मोबाइल टू डिलीट हो जाइछि एते माने राग लागला छाड़ कौन कर परिया सेति पई आउथरे मु पुणी थोर आउथरे इंट्रो करूछि तो मैंने आम ये भिडटा आम कौचु जोड़ा कि आम गोटे कुकिंग चैलेंज करिया जाउछु जोड़ा कि ड्यू वर्सेस म्यूट रो माने कुकिंग चैलेंज अछि माने मो दीदी अछि जार मुहरे की प्लास्टर लागिथियो आउ मो मुहरे इयरफोन थियो तो सी जा कहियो माने ठाररी से कहबो तो सेडा को मु मते तो बेसिकली सुबु नथिबो सेडा को मु गैस करके रेसिपीटा तयारी करछि गिना आलू आलू चमचा नाही कंडा सीधे ना धीरे कौन हुआ कौन बड़ा बड़ा आलू गिना कौन सा गिना आलू धरी देवी आनी रखे आउरी आनिलो केस पहुंचलो तो पहुंचलो होनी बना न चांचिलो होनी ना जो वो टक्के कर को वे टक्के आओ तेल गरम ही धीरे कौन हुआ कौन तले पकड़ले खाइबू ଆଉ କଣ 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 କହୁଛି କିଛି ବୁଝା ପାରୁନି ମତେ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଏତେ ଦେଖୁଛୁ ଧୀରେ କହି ତତେ ଶୁଭୁଛି ଏଟା ଟିକେ ଝାଟା ହଁ ଧୀରେ କହୁଛି ଝାଟା एड़ा चांची तो एड़ा ना एड़ा तोलो दाले
କରିଦେଲି। आलू जाकू करुची तापर कौन कर आई डोंट नो जहाँ तांके कहबे आमे ताहा करबा। आउ मु पूरा एंजॉय करची ता कथा तो मैं जाननी। अच्छा धीरे कर। हाँ बुझ आलू सबू ग्रेट माने ग्रेट कर रखा या पर कौन धोई नहीं टांगी रखी। यार लुण पके लुण दे। हाँ धीरे कहूची मते जना पड़ुनी। आर पके कौन हलदी 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 हम हम ना लुण सियाड अच्छी मसला मसला मर्चंडा का कॉर्नफ्लावर ಇಲ್ಲ कॉर्नफ्लावर పక్కేయండి आउरी चकुड़ी बुझनी हलदी आउटे पके टिके गालर लगे हलदिया कलर है कलर पकेला कलर चाखी गीत बंदेगा ठीक है गुड़ा करी गुड़ा तो मुझो गुला करथली सेडा बहुत पानी आइला से दीदी मत आउ टिके आर रोटे मिसिया कहला बे आउ थरे मोडारे गुला कर अबेला दबे एक्चुअली मु बरहमपुर रो वीडियो बन माने बरहमपुर पाखरे हम घर तो
ପାୟଲ ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଝିଆରୀ ଶୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତପ୍ତ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ତପ୍ତ ପାଣି ହଁ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ସେପଟେ ଗଲାଆଡୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ତ ସେମିତି ମୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମୁଁ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଛି କଲେଜ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଟାରେ +2 ପାଇଁ ମାନେ +2 ଉଠିଲା ଘର ତିଆରି ହଉଛି ପିଲାବେଳୁ ବାବା ତତେ ବାହା କରିଦେଲେ ବାବା ବାହାରିଲା ପରେ ବାବା ବାହା ହେଇକି ମମିକୁ ଓ ବାବା ମମି ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁଆ ମୁଁ ତୁ 4 ଜଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଆମର କିଏ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ଏତେ ରହୁଛୁ ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଏବେ ବାହା ହେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ହବ ତା ବୟସ ଆଉ ତା ନାଁ ହଉଛି ପାୟଲ ବସ୍ ଏସବୁକୁ ତେଲରେ ଛାଣିବା छानी काढी उलटाई पिंद पातिया तू कौन करछु तांको सुबियन किछि हाँ हाँ सी कौच कि सेमाने माने सेमान बुद्धि अच्छे सेमाने जानदेले आ कौन मोर गोबर अच्छी मुंडे दीदी कौन टेस्ट इसको ମାନେ କଣ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ କହ ଚଳିବ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋରିଆ ଆଇଟମ୍ଟା ସେତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି कोरियन आइटम नहीं तो दीदी केमती लागला ते वीडियो बनेकी ମତେ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିଲା କଥା କୋ ପାଟି ମାନେ କୋଉଟା କହିଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଚଳିବ हाँ ଆଉ टेस्ट वाइज भी एते खास ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ବି ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଷ୍ଟ ବି ଏଇଟା तो नहीं सेमती किछि नहीं मैं चाहिए जदी पुणी करबो ट्राए ନାଇଁ କରିବୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବୁ ଏଇଟା ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏତେ 10 ରୁ 5 तार रेटिंग से दे देला मु 10 ରୁ 7 ଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ ବି ଖରାପ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ମୋ ଛୁଆ ଶୋଇଛି ତ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ କାମ ଚଳାଉଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ थैंक यू फॉर वाचिंग ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି କୋଉ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିଲା ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ ଯେମିତି